ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो तंत्रोक्त कहानी को शेयर करने पे जाऊँगी, यह सबल मात्रक ही जीवन में गभीर सुख शांति प्राप्त हो पार। जन्म जन्मांतर पाप क्षय होने लगे। कहानी जो भाव में शिक्षणीय से भाव में मनोरंजन धर्मी जदि कौन सी अपूरणीय इच्छा आज पर्यंत लगिकी रही थाए जहाँकि परिपूर्ण हो पार न थाए, यही कहानी श्रवण ही आपनकर समस्त आशा इच्छा कामनार चरितार्थ घटी थाए। चाकरी वृत्ति उन्नति पई हो, वाणिज्य व्यवसाय रे लाभ पई हो, कठिन रोग कष्ट ऋण कष्ट शत्रु मानकर दौरात्म्य रक्षा पाइबा हो, प्रेम प्रणय विवाह को सफल करने हो, जेकोसी प्रकार सकल आशा इच्छा कामना यही कहानी केवल श्रवण मात्र के ही तार परिपूर्णतार प्रारंभिकता आरंभ हो जाए। जितेबाला आपण मैंने कहानी को शुणवे से आपंकर मनर प्रच्छद पटरे आपंकर आशा इच्छा कामना को रखिए, जहाद्वारा कि आपंकर से आशा इच्छा कामनाटी पॉजिटिव वे रे आकर्षित होकर आपन को प्राप्त होगा लगे। तेबे कहानी एक शर्त रही, कहानी को आमूलचूल आप संपूर्ण भाव में शुणा पड़ो, जेहेतु यह एक व्रत कथा को असंपूर्ण अवस्था छाड़ी गले लाभ हवा परिवर्ते क्षति होता है। अतएव मु पूर्व ही आपको कहीदे कहानी को आपण मैंने संपूर्ण करेंगे। तेबे यही अमर गाथाटी को वर्णना करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपंकर यही कंटेंट रुचि रोए तेज चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जिते पोस्ट चैनल रे अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने देखिपारि किसी ज्ञान आहरण कर अशेष उपकार पाइपर। तेज फ्रेंड्स, एवं आसतु यही अमर गाथा उपरकू जहाँकि आपंकर श्रवण मात्रक ही समस्त आशा इच्छा कामनार चरितार्थ घटी थाए। जीवन सकल पाप क्षय होता है, महापुण्यवान होता प्रभु श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी गभीर कृपा आपण मैंने लाभ करथांती। कहानीर कथन अनुଯାयी एकदा जेतबेले श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी पृथ्वी परिभ्रमण रे बाहर थिले, सेतिबेले माता लक्ष्मी दृष्टि पड़ला पृथ्वी रे एभली किछि तारतम्य रहुछि, जोंटिकी किछिटा धनी वर्गर व्यक्ति मौज मजलिस रे मातिथिला बेले किछि गरीब व्यक्ति बहुत दुख कष्ट रे अछंती। माता लक्ष्मी को यह आचंबित कला। प्रभु को पचारे, प्रभु ये कि व्यतिक्रम, मु तो समस्त गृह को जाऊँगी, समस्त पाखे तो मु अच्छी, मात्र अनेक व्यक्ति धनी होता बेले अनेक व्यक्ति गरीब कहीं हो जाती। तो प्रभु सेठी माता लक्ष्मी को उत्तर देले, लक्ष्मी तमें तो समस्त घर को जाऊच या तो सत कथा, मात्र जो मैंने धनी व्यक्ति परिणत होती से मैंने कर्म को ही मूलाधार कर, तमें तो समस्त कर्मर मूल आधार ही अच्छ। अतएव जो मैंने धनी अच्छा से मैंने कर्मचंचल कर्म आसक्त अच्छा, जहाद्वारा कि तुमको से प्राप्त कर, मात्र जो मैंने अलसुआ कर्म प्रति आसक्त भाव ना से मैंने तुमको पाइकी हरुंट, जहाद्वारा कि से धनर अभाव स्थिति रही कालातिपात कर। बाद दृष्टि पड़ला जे किछि व्यक्ति साधु सन्त मेल मातिथिला बेले बहुत पुण्यकर्म करुथिला बेले आउ किछि व्यक्ति पाप कर्म लिप्त अछंती। तो जेतेबेले प्रभु को पचारे, प्रभु एमाने कौन पाई किछि व्यक्ति सत्संग रे मातिथिला बेले आउ किछि व्यक्ति पाप कर्म रे लिप्त रहउचंती। तो सेठी श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी कहले, लक्ष्मी जो माने पुण्य कर्म करुचंती सत्कर्म रे अछंती सेमान तो मोर भक्त, सेमानक प्रति मोर दया भाव रहिछि, से माने यही जन्मर सकल दुख कष्ट को पार उद्धार करिवे एवं तांकर मृत्यु परे वैकुंठ प्राप्ति होबो। मात्र जो मैंने पापकर्म कर निश्चित भाव में दंडर भागीदार हेबे एवं से माने जहाँ पापकर्म कर समस्त भोगाभोग को संपूर्णता करिक ही मृत्यु मुख को जीवे एवं नरकगामी हेबे एवं जहाँ बलका रहिबो ता प्रारब्ध हिसाब से आग जन्म को ही से माने भोगाभोग करिवे। तो यही भली भाव में माता लक्ष्मी एवं श्रीहरि विष्णु पृथ्वी परिक्रमा करू करू माता लक्ष्मी इच्छा हला जे आउ किछि दिन पई एई पृथ्वी रे विचरण करिबा, जहाद्वारा कि समस्त दुख सुख भल मंद जानी परिबा किभली आमर सृष्टि माने सेमानकर जीवन को निर्वाह करचंती। तो श्रीहरि विष्णु कहले ठीक अछि, आमे पृथ्वी पृष्ठ रे किछि दिन तबे रही जिबा। श्रीहरि विष्णु एक पिपल वृक्षर रूप धारण कले एवं माता लक्ष्मी एक निम वृक्षर रूप धारण कले एवं सेमाने जोठारे अवस्थापित हेले ताहार पाखापाखि एक बुढ़ी माँ रहुथिले, जहाँकर कि कौन सी संतान संतति नथिला। भारी भक्ति परायण से ही बुढ़ी माँ जनक जेतेबेले तांकर आखिरे
ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗଛ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟିଏ ପିପଳ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିମ ଗଛ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ଭରା ହୋଇକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଏଭଳି ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳା ଭରା ବୃକ୍ଷ ତ ଦେଖିବାର କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପାଳକ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ହେତୁରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣରେ ସବୁ ଗଛ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅନାହାର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତାହତ ଘଟୁଛି, କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳା ଭରା ଦୁଇ ଗୋଟି ଗଛ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଭାବିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୈବୀ କୃପା, ଏ ଗଛ ଦୁଇଟି ଗଛ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ମନେ କରିକି ବୁଢ଼ୀ ମା ତାଙ୍କ ମୂଳରେ ଜଳାର୍ପଣ କଲା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟିକୁ ପୂଜା କଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜିତ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ଦେଖିକରି ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମାତା, ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ମୋର ଏ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଲା, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମାତେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ତୁମର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ମୋର ତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଅନାବୃଷ୍ଟି ମରୁଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭରା ହଉ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଟିରୁ ଏକଥା ବାହାରନ୍ତେ ହଠାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୟା ପଡ଼ିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଲକୁ ଯାଇକରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। କ୍ରମଶଃ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆହାର ମେଣ୍ଟିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଧାର ବାଟକୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା କେବଳ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ନିମ ଗଛ ଏବଂ ପିପଳ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବବତ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଦିନେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମାତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବୁ, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯାଇକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୋର ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୋ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଉଭେଇଗଲା। ଗରିବ କୁଡ଼ିଆଟି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ କାମନା କରୁଛି, ଏ ଅଳିଟିକୁ ମୋର ରଖନ୍ତୁ। ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ଭୁଲିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବଧୂ ରୂପରେ ହିଁ କାମନା କରିବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ଭୁଲିଗଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ରୂପ ନେଲେ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପରେ। ସେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ହିଁ ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଧୂ ରୂପରେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥିଲା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ରୂପରେ, ସେତେବେଳେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣଙ୍କର ସେଇଭଳି କିଛି ବର କାମନା ନଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଲା, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାଖେଳା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏହି କାହାଣୀର ଯେଉଁ ସାରମର୍ମ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିଭରା ଚିତ୍ରରେ
मोर एवं माता लक्ष्मी आराधना करेंगे मु बसवास कर पिपल वृक्ष को एवं माता लक्ष्मी बसवास कर निम वृक्षर सेवा शुश्रूषा करेंगे से जीवन में कौन सी दुख कष्ट रही धनर अभाव को सेमाने अनुभूत करें एवं जहाँ मध्य सकल आशा इच्छा कामना अच्छी ता तुरंत परिपूर्ण होब। तो ये भाव में पिपल वृक्ष एवं निम वृक्षर ये जो उत्पत्ति कथा ए उत्पत्ति कथा को एक तंत्रोक्त गाथा भाव में वर्णना कराई एवं जो मैंने पिपल वृक्ष निम वृक्षर सेवा शुश्रूषा करती कौन सी आशा इच्छा कामना को चरितार्थ करने ता निश्चित भाव में सत्य परिणत होता है। सेमानकर समस्त आशा इच्छा कामना चरितार्थ होगा सह धन धान्य यथेष्ट उन्नति करी जीवन में गभीर सुख शांति पाई था। मुझे आशा करे दर्शक बंधु कहानी आपको प्रीत कर कहानी भल लगुता है तेज गोटे लाइक करूँ एवं सांगसाथी महल को शेयर करूँ जेभली कि यही तंत्रोक्त कहानी समस्त पाखे पहुँचब एवं यार सदुपयोग कर मुखे जो हस टिक फुटब निश्चित भाव में आपको श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी गभीर कृपा प्राप्त हो पार। भिडर क्षुद्र परिसर मध्य मत ये आज विदाय दिंतु पुणी आपण देखा यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुची। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भग भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार।